नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बापन्ना गौड़ महाराज के मुजस्समे की टैंक बंड पर रखी संग बुनियाद और महाराज की 375वीं जयंती के मौके पर की ख़राज अक़ीदत पेश। हैदराबाद के रामंतापुर में शोभा यात्रा के दौरान पेश आया दिलखराश हादसा। इलेक्ट्रिक वायर लगने से 5 अफराद हलाक। वजीर श्रीधर बाबू ने तहकीकात का दिया हुक्म। मैंने 18,000 हलफनामे जमा करवाएं, क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा? समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। GHMC ने भी जारी किया अलर्ट। वोट चोरी तनाज़े पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, वोट चोरी की कोशिश तेलंगाना में भी हो सकती है। अवाम को अपने वोट चेक करने की अपील। बारिश के बाद तेलंगाना के कोरटला टाउन में 2 मकानात मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ महाराज की 375वीं जयंती की तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। साथ ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर के तारीख़ी टैंक बंड पर पापन्ना गौड़ महाराज के मुजस्समे का संग बुनियाद भी रखा। ఈ రోజు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి కొన్ని దశాబ్దాలుగా సర్దార్ సర్వాయి పాపన్నకు సరైన గుర్తింపు ఉండాలి. వారి విగ్రహం బహుజనులకే కాదు తెలంగాణ సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలబెట్టాలి అన్న ఆకాంక్ష ఈనాడు నెరవేరబోతుంది. ఆనాడు నేను PCC అధ్యక్షుడిగా పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హుస్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మిత్రుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ఆనాడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారు కిలాస్పూర్ కోటను వేదికగా చేసుకొని బహుజనుల సామ్రాజ్యాన్ని, మొఘలులను ఓడించి తన శౌర్యాన్ని, ప్రతాపాన్ని ఈ సమాజానికి చూపించడమే కాదు, ఆనాడే బహుజనుల సామ్రాజ్యాన్ని బహుజనులందరికీ ఏ విధంగా అందించవచ్చో నిరూపించిన గొప్ప పోరాట యోధుడు, వీరుడి యొక్క కోటను చూడడం జరిగింది. ఆ రోజు ఆ పక్కన చూసిన గత ప్రభుత్వాల కోటను మైనింగ్ లీజులకిచ్చి చరిత్రలో కిలాస్పూర్ కోటనే కాలగర్భంలో కలపాలని ఆలోచన చేసింది. ఆ రోజు అక్కడ చూసిన తర్వాత నేను చెప్పిన, ఇక్కడ ఒక్క రాయి కూడా తీయడానికి వీల్లేదు, ఇది చరిత్రకు ఒక గొప్ప స్ఫూర్తి, ఆ కోటను సంరక్షించాలి, దాన్ని చారిత్రాత్మకమైన కట్టడాల కింద మార్చి భవిష్యత్ తరాలు ఒక స్ఫూర్తిని పొందడానికి పర్యాటక క్షేత్రంగా అభివృద్ధి చేయాలి. మన ప్రభుత్వం వస్తుంది, తప్పకుండా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో ఏర్పడబోయే ఇందిరమ్మ రాజ్యం ప్రజాపాలనలో తప్పకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఆ రోజు అక్కడనే చెప్పడం జరిగింది. కోట మీదకి వెళ్ళి చూసి అక్కడి నుంచే ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది, తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వంలో కోటను కాపాడి చరిత్రను ఎప్పుడూ భవిష్యత్ తరాలు చూడాలనుకున్న, స్ఫూర్తి పొందాలనుకున్న ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామని. అందుకే ఆ ప్రాంతానికి పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని కరీంనగర్ నుంచి తీసుకెళ్ళి హుస్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయించి వారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించడమే కాదు, వారిని మంత్రిని చేసి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం చేయడం జరిగింది. शहर हैदराबाद के रामंतपुर इलाके में एक यात्रा के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोकुल नगर में श्री कृष्णा जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान पेश आए दिलखराश हादसे पर रियासती वजीर बराए IT व सनत श्रीधर बाबू ने गहरे दुख का इजहार किया। इस वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक जबकि कई जख्मी हो गए। हादसा उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में यात्रा के अख्ताम में महज 100 मीटर पहले पेश आया, जिसकी इब्तदाई वजह केबल वायर में करंट आना बताया गया। वजीर श्रीधर बाबू जो रंगारेड्डी ज़िले के इंचार्ज भी हैं,
ने हादसे को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए जांबाज अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत जांबाज अफराद के ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक ज़िगरिया इमदाद फराहम करेगी, जबकि ज़ख्मियों के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने ज़िला कलेक्टर की निगरानी में मुकम्मल तहक़ीक़ात के अहकामात जारी किए और हादसे के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। साथ ही ग्रेटर हैदराबाद में लटकते हुए बिजली व केबल वायर्स के ख़तरात का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। श्रीधर बाबू ने अवामी इज्तिमात के दौरान हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया और गांधी अस्पताल पहुँचकर मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने तकरीबन 18,000 हलफनामे जमा करवाए हैं और उम्मीद की कि इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा। उनका कहना था कि अगर मज़ीद वक्त मिलता तो और भी ज़्यादा हलफनामे तैयार किए जा सकते थे। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िमनी इंतखाबात में ये कोई मामूली चोरी नहीं बल्कि बड़ी डकैती थी। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन तहक़ीक़ात करके ज़िला मजिस्ट्रेट को मुअत्तल करे तो चोरी रुक सकती है, मगर ताहाल कोई इक़दाम नहीं उठाया गया क्योंकि कमीशन बीजेपी के इशारों पर चल रहा है। 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वोट डालेगी, पुलिस प्राइवेट ड्रेस में जाकर के वोट डालेगी, कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के। और किसी एक विधानसभा में जहां बड़े पैमाने पर हारे हों वहां 77% वोट मिल जाए उनको। उम्मीद क्या करते हैं आप चुनाव आयोग ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। आपने जो शिकायत करी उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। इतवार के रोज़ तेलंगाना में बनने वाले कम दबाव के बायस रियासत भर में शदीद बारिशें हो रही हैं। ख़ास तौर पर शुमाली और वसती अजला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। सिरसिल्ला, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, निज़ामाबाद, निर्मल, जगतियाल, आदिलाबाद और आसिफाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश की पेशकयासी की गई है। सिद्दीपेट के वारगल इलाके में सबसे ज़्यादा 235.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेदक, कामारेड्डी, यादाद्री भोंगीर और मेडचल में भी तेज़ बारिश देखी गई, जबकि मंशियाल, पेदापल्ली, भोपालापल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंडा और संगारेड्डी में दरमियानी से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और रंगारेड्डी में हल्की से दरमियानी बारिश जारी रहेगी। हैदराबाद में शहरियों की सुबह हल्की बारिश और वक्फे से दरमियानी बारिश के साथ हुई, जबकि हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना वेदरमैन के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। ख़ास तौर पर शुमाली अजला में मज़ीद शदीद बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में जीएचएमसी ने भी अलर्ट जारी। हैदराबाद के रामंतपुर के इलाके में एक यात्रा के दौरान बिजली के तारों से करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुकामी अवाम ने बिजली महकमे की मुबैना गफलत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि कई मुकामात पर वायरें लटक रहे थे, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद कोई मरम्मती काम नहीं हुआ। TSSPDCL के MD मुशर्रफ अली फारूकी ने जाए हादसे का मुआयना किया और वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से एक ज़िगरिया और तहक़ीक़ात का वादा किया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करवाई। इधर मुजाहिरीन ने बिजली महकमे के ख़िलाफ़ रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्च को रोक दिया और हालात पर काबू पा लिया। నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో
పండుగ సందర్భంగా ఒక రథం తీస్తున్న సమయంలో టీవీ కేబుల్ కండక్టర్ ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ తోని కాంటాక్ట్ లో వచ్చి కింద డాంగ్లింగ్ అవుతున్నప్పుడు రథం ని తగిలి ఒక 5 ఎలక్ట్రిక్యూట్ అయినట్టు సమాచారం వచ్చింది. అదే విధంగా 2 క్రిటికల్ గా ఇంజర్ అయ్యారు. వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఒకరు ప్రాణాలు కోరుకున్నట్టు సమాచారం ఉంది. సో దాన్ని సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి గారితో డిస్కస్ చేసి దీని మీద ఎంక్వైరీనా ఫ్యూచర్ ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి, అలానే ప్రాణ నష్టమైన వాళ్లకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఏ రకంగా బెనిఫిట్స్ పొందించాలనో, ఏ రకంగా ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలనో అనేది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా దీని మీద ఒక డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ ఇనిషియేట్ చేయబోతున్నాము. ఆ డీటెయిల్ ఎంక్వైరీలో ఎవరి లోపం ఉందో, దేనివల్ల ఈ కండక్టర్ కేబుల్ కాంటాక్ట్ లో వచ్చిందో, దేనివల్ల ఆ కండక్టర్ నుంచి కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఆ టీవీ కేబుల్ కిందకి డాంగ్లింగ్ అవుతుందో ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేసి ఉన్న నిర్లక్ష్యం ఉన్న అధికారుల మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రెగ్యులర్లీ కేబుల్ కటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మేము తీసుకుంటున్నాము. ఎక్కడెక్కడ ఇంకా కేబుల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయో, అన్వాంటెడ్ కేబుల్సా లేదా యూజ్ లో లేని కేబుల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్ని ఐడెంటిఫై చేసి కూడా ఇమీడియట్లీ ఆ కేబుల్స్ ని గత కొన్ని రోజుల నుంచి కేబుల్ కటింగ్ యాక్టివిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా కూడా చాలా చోట్ల ఈ కేబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కేబుల్స్ అన్వాంటెడ్ కేబుల్స్, లో హ్యాంగింగ్ కేబుల్స్, డాంగ్లింగ్ కేబుల్స్ ని కటింగ్ చేసే ప్రక్రియ ఇంకా फास्ट। हैदराबाद की अहम सड़कें गड्ढों और ख़राब सतह की वजह से शहरियों के लिए अजाब बन गई है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से ट्रैफिक जाम का मामूल बन चुका है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों और बस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। GHMC की जानिब से शुरू की गई रोड सेफ्टी मुहिम तकरीबन 3 हफ्ते बाद भी मुकम्मिल नहीं हो सकी और कई सड़कें अब भी खस्ता हाल है। BH गच्चीबौली, निज़ामपेट, पंजागुट्टा, मेहदीपट्टनम और दीगर इलाकों में सूरत हाल बदतरीन है। शहरी मानसून से कबल तैयारियों में नाकामी पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। GHMC के मुताबिक शहर भर में 10,110 गड्ढों की निशानदेही की गई है, जिनमें से 6,380 की मरम्मत की जा चुकी है। शहरियों ने फौरी इक़दाम का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर सड़कों की मरम्मत में ताख़ीर हुई तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू की है, जिस पर रियासत भर में खुशी की लहर दौड़ गई। तालिबात, बुजुर्ग ख़वातीन और दीगर मुसाफिर ख़वातीन अब बग़ैर किराए के सफ़र कर रही है। इस इक़दाम को ख़वातीन ने नहायती सहूलत बख्श और माली बोझ कम करने वाला करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि ये स्कीम ख़वातीन को तालीम, सेहत और रोज़गार तक बेहतर रसाई देगी और इनके बाइख्तियार बनने में अहम किरदार अदा करेगी। घरेलू अखराजात में कमी के साथ ये सहूलत रोज़ाना लाखों ख़वातीन के वक्त बचत करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वोट चोरी के तनाज़े पर आवाम से अपील की है कि वह अपने वोट चेक करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में जाली वोटों और साजिशों के ज़रिए BJP को इक़्तिदार में लाया गया और आइन का मजाक उड़ाया गया, वैसी ही कोशिश तेलंगाना में भी हो सकती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हज़फ किए गए, जिंदा लोगों को मुर्दा कहा गया, लेकिन साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से ही सवाल कर रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यात्रा कर रहे हैं। कहा जल्द ही मैं और नायब वज़ीर आला इस यात्रा में शामिल होंगे। ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు
దేశంలో ఓట్ల చోరీ ద్వారా ఉన్న ఓట్లను తొలగించడం, లేని ఓట్లను చేర్పించడం, ఎక్కడెక్కడి రాష్ట్రాల వాళ్ళను ఎన్నికలు ఉన్న రాష్ట్రాలకు తీసుకొచ్చి దొంగ ఓట్ల ద్వారా, కుట్రల కుతంత్రాల ద్వారా మొన్న జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, మహారాష్ట్రలో పార్లమెంట్లో పూర్తిగా ఇండియా కూటమికి సంపూర్ణమైన మెజారిటీ వస్తే సరిగ్గా 5 నెలల తర్వాత శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగితే మనం పూర్తిగా ఓడిపోవడం జరిగింది. ఎందుకు ఓడిపోయినామని విశ్లేషిస్తే 1 కోటి ఓట్లు మహారాష్ట్రలో కొత్తగా చేరినాయి 4 నెలల్లో. నేను అడుగుతున్నా, 4 నెలల్లో ఏ రాష్ట్రంలోనే ఏ దేశంలో అయినా 1 కోటి మంది పుట్టగలరా? ఒకవేళ పుట్టిన వాళ్ళకు ఓటు హక్కు వస్తుందా? కానీ మహారాష్ట్రలో ఎన్నికల కమిషన్ 4 నెలల్లో 1 కోటి కొత్త ఓట్లను నమోదు చేసి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని దెబ్బతీసి, ప్రజా అభిప్రాయాన్ని తుంగలో తొక్కి భారత రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం పాలు చేసి, ఏ మహారాష్ట్ర నుంచి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వచ్చిండ్రో, ఏ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకు రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిండ్రో, ఆ రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేసుకుంటూ మహారాష్ట్రలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల లోపల 1 కోటి కొత్త ఓట్లు నమోదైనాయి. ఆ దొంగ ఓట్లే మహారాష్ట్రలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినాయి. మొన్న కర్ణాటకలో చూస్తే ఒక పార్లమెంట్లో ఒకే ఒక్క మహదేవ్పుర అనే అసెంబ్లీలో 1,14,000 ఓట్లు 6 నెలల్లో నమోదు చేయించారు కొత్తవి. ఆ 1,14,000లలో 1,00,000 ఓట్ల పైన మెజారిటీ, 6 అసెంబ్లీలలో కాంగ్రెస్కు మెజారిటీ వస్తే ఒక్క దాంట్లో 1,00,000 ఓట్ల పైన బీజేపీకి మెజారిటీ వచ్చి ఆ సీటు బీజేపీ గెలిచింది. ఇట్లా దేశం నలుమూలల ఓట్ల చోరీ జరుగుతుంది. బతుకున్నోళ్లను లక్షలాది మందిని బీహార్లో చచ్చిపోయినట్టు రాసిరు, లేనోళ్లను ఉన్నట్టు రాసిరు. బీహార్లో 65 లక్షల ఓట్లు ఉన్న పలంగా తొలగించారు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి బీహార్లో. 65 లక్షల మంది బతుకున్న ప్రజల్ని, ఆ రాష్ట్ర ప్రజల్ని 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించారు. రాహుల్ గాంధీ గారు లెక్క తీసిండు. ఈ 65 లక్షల మంది ఎక్కడికి పోయినరు? దేశంలో లేరా? దేశం విడిచిపోయినరా? దేశంలో చచ్చిపోయినరా? చాలామంది చచ్చిపోయినరా అంటే సుప్రీంకోర్టుకు, ఎన్నికల కమిషన్ దగ్గరికి వీళ్ళు బతుకున్నారా, చచ్చిపోలే అని మనుషులను తీసుకొచ్చిండు. వీళ్ళు దయ్యాలు కాదా, మనుషులే, మీరు దయ్యాలుగా అనుకుంటారేమో అని మనుషులను తీసుకొచ్చి ఎన్నికల కమిషన్ ముందర పెడితే ఈరోజు ఎన్నికల కమిషన్ దానికి సమాధానం చెప్పకుండా రాహుల్ గాంధీ గారు నువ్వు అఫిడవిట్ ఇయ్యని అంటారు. తప్పు చేసింది నువ్వైతే తప్పును ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీని అఫిడవిట్ అడుగుతున్నారంటే ఎన్నికల కమిషన్ నిన్న మాట్లాడింది చూసిండ్రు. అందుకే ఈరోజు నిన్నటి నుంచి సెప్టెంబర్ 3 తారీఖు వరకు బీహార్లో రాహుల్ గాంధీ గారు 1300 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు. బీహార్ రాష్ట్రంలో దొంగిలించిన ఓట్లను తిరిగి ప్రజలకు ఇవ్వాలని, ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కు ఓటు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేదోడికైనా పెద్దోడికైనా రాజుకైనా పేదకైనా ఒకే విలువైన ఓటు హక్కు ఇచ్చిండు. ఆ ఓటు హక్కును దొంగిలించే అధికారం ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు. ఆ ఓటు హక్కును దొంగిలించడానికి ఎవ్వరు ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళు ఊచలు లెక్క పెట్టాల్సిందే అని రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిండ్రు. तेलंगाना के कोरटला टाउन के बंडापल्ली 10वें वार्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी शदीद बारिश के नतीजे में 2 मकान मुनहदिम हो गए। खुशकिस्मती से मकान मालिक और इनके घर वाले बर वक्त चौकस होने के बायस जानी नुकसान से बच गए। मुनहदिम होने वाले मकानात एम ए अमीरुद्दीन जो निहायत गरीब और समाजी तौर पर माजूर है और एम ए लतीफ़ ऑटो ड्राइवर है। ये वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इस दौरान घरों में बच्चे और बड़े सभी अफराद मौजूद थे, ताहम फौरी तौर पर बाहर निकल आने की वजह से सब महफूज रहें। समाजी कारकुन मोहम्मद सुलेमान ने वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे बरक़ी के हुकाम को आगाह किया, जिसके बाद बरक़ी की सप्लाई मुनक़ते कर दी गई। समाजी कारकुन एडवोकेट मोहम्मद फ़ैज़ुद्दीन और मुस्लिम वेलफेयर संगम के सदर मोहम्मद चांद पाशा ने रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार और म्यूनसिपल कमिश्नर कोरटला से मुतालबा किया कि वह हादसे के मुकाम का मुआयना करें और मुतासरा ख़ानदानों की मदद करें। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुतासरा अफराद को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहायशी मकानात की तामीर के लिए ख़र्च की मंजूरी दी जाए। भैंसा अतराफ व अकनाफ में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है।
जिसकी वजह से नदी, नाले, तालाब, प्रोजेक्ट्स और नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। भैंसा मंडल मौजे गड्ढे नवागू के पलसीकर रंगाराव प्रोजेक्ट के बैक वाटर के सबब भैंसा से पार दी जाने वाली गंडे गांव व महा गांव की ब्रिज और सड़क मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई, जिस पर निर्मल ज़िला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने गाँव की आवाम से बातचीत की और तमाम सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर भैंसा रूरल CI M नायलू के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। अलावा अजीब भैंसा गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट आबी सतह खतरे के निशान को अबूर करने पर सुबह से ही प्रोजेक्ट इंतज़ामिया ने 3 दरवाजे खोलकर 16,000 क्यूसिक पानी को रिलीज़ कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र खान आटो नगर जाने वाली सिद्धाबागू ब्रिज भी ज़ेरे आब आ गई, जहां से आवाम की आमद-रफ्त मुनक़ते हो गई। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश के बायस नदी और नाले उबल पड़े, जबकि कई अजला ज़ेरे आब आ गए, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई। मेदक ज़िले के बापनपेट मंडल में वाक़ई एदुपायला श्री वाना दुर्गा भवानी मंदिर शदीद सैलाब की जद में आ गई। मांजरा नदी में तुग़यानी के बायस मंदिर का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है और पानी छत तक पहुँच गया। हिफाजती इक़दामात के तहत देवी की मूर्ति को राजागोपुरम मुंतकिल किया गया ताकि अक़ीदतमंद वहां पूजा कर सकें। ड्रोन वीडियो में मंदिर को सैलाबी पानी के बीच घेरा हुआ देखा जा सकता है। सिंगूर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले जाने के बाद घन्नापुर प्रोजेक्ट भी ज़ेरे आब आ गया, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ी से जारी है। हुक्काम ने शहरियों से नदी के करीब ना जाने की हिदायत दी है। भैंसा सब कलेक्टर की हैसियत से गुज़िश्ता हफ्ता जायज़ा हासिल करने वाले भैंसा के पहले सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार से मजलिसी क़ायदीन ने मुलाकात की। मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन व मुत्तहिदा ज़िला मजलिस की हिदायत पर फैज़ुल्लाह खान टाउन सदर मजलिस व साबिक़ा काउंसलर, मोहम्मद आमिर अहमद टाउन यूथ सदर मजलिस व साबिक़ा काउंसलर, मोहम्मद अब्दुल मानी टाउन जनरल सेक्रेटरी मजलिस व साबिक़ा काउंसलर के अलावा क़ाज़ी अयूब अहमद रियासती सदर हमारा सहारा यूथ व सरगर्म मजलिसी कारकुन ने भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर सब कलेक्टर से मुलाकात की और शॉलपोशी व फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर मज़कूरा मजलिसी क़ायदीन व वफ़द और सब कलेक्टर के दरमियान मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादले ख़याल हुआ। इस दौरान मजलिसी वफ़द ने भैंसा व अतराफ़ व अकनाफ़ के मुख्तलिफ़ मसाइल और तमाम हालात से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बापन्ना गौड़ महाराज के मुजस्समे की टैंक बंड पर रखी संग बुनियाद और महाराज की 375वीं जयंती के मौके पर की ख़राज अक़ीदत पेश। हैदराबाद के रामंतापुर में शोभा यात्रा के दौरान पेश आया दिलखराश हादसा, इलेक्ट्रिक वायर लगने से 5 अफराद हलाक। वज़ीर श्रीधर बाबू ने तहक़ीक़ात का दिया हुक्म।
मैंने 18,000 हलफनामे जमा करवाए। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा? समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। GHMC ने भी जारी किया अलर्ट। वोट चोरी तनाज़े पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, वोट चोरी की कोशिश तेलंगाना में भी हो सकती है। अवाम को अपने वोट चेक करने की अपील। बारिश के बाद तेलंगाना के कोरटला टाउन में 2 मकानात मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।